bwskangni 23 August eba 23 Salmaribo I50 bodolni bakhakti Tipraland Statehood Demand Day rikshawai agoliwa lokokothumung panda সংসামুংনো তি জগবন্ধু অঞ্চল কমিটিনি লুয়াচিমুং বাই জগবন্ধু কমিউনিটি হল নগ কাইসা আবাইমুংনি পান্দা সংতাজাখা আবাইমুং পান্দাবো जुदा जुदा बदलिया करै नुखुं खुंसनेनि खरक चेसनि भोटार आईपीएफनि बानारम खा लामसुका गंदातैसा डिविजन आईपीएफनि कास्को चरणबासी त्रिपुरा डुमुरनगर ब्लकनि बीएससी चेयरमैन प्रेम साधन त्रिपुरा डिविजननि वाइस प्रेसिडेंट उत्तम कुमार त्रिपुरा कास्को कारणजय त्रिपुरा खबई जुदा जुदा आदं जुग संग्रह हामबाय जों दिनै जगबन्धु पारा पार्टी आईपीएफनि रिजनल कमिटि बे कायसा बसगांनि ভিলেজ নির্বাচন ও নির্বাচনের থেকে কাইসা কক্সা বাইমান পান্ডা ও পান্ডানি বিশিঙ্গে তিনি চিনি পার্টিও খুবই অন্যান্য দল নিজা করে 7 পরিবারনি 17 ভোটার চিনি পার্টি ইয়াক সংসকাইছা বরং जों খাবাই খুবাই লামসইনাখা পার্টি আইপিএফটি ডিভিশন কমিটিनि প্রেসিডেন্ট লাকুক চরণবাসী ত্রিপুরা তাই দङ চিনি পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটিनि এজিএস तथा गंदातैसा आरडी ब्लक चेयरमैन श्री प्रेम साधन दङ एताय गोबां चिनि दल যারা নেতৃত্ব বর্ণ খাবারকে লামসইনা বাগै आं गावनान मुसुगो चिनि पार्टी याकारि थानाय বিভিন্ন দল याकारि थानाय नङा कायसा चिनि दल फायदि जों माहागेरा जों तुरुक कासाव चिनि त्रिपुरालेण्ड चबनो कायसा कराकै संथानानि बागै जत्त त्रिपुरा हासे तंनाय एडिसि आमजे तंनाय चिनि आईपीएफटी गोजाम नङा कायसा चिनि पार्टीयाव हापाय सामुन कराकै तंनानि बागै आमनो खाबाय खुबाय हामबाय जत्तनो खुलुमबाय।